नमस्कार बंधुगण, मु मनोरंजन आपण ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୋड ସେफ्टी ଆୱାରନେସ୍ ର ଭିडिଓ बनाऊची। प्रकृत रे भिडिओ बनेबार गोटे स्टोरी अछि। 2023 मसीहा मार्च 5 तारिख दिन मोर गोटे बहुत बड़ एक्सीडेंट हेतिला। जो एक्सीडेंट रे मो सानो भाई मो पुओ तीन जन आमे जाउथिले गोटे स्कूटर रे अहमदाबाद रो एसजी हाईवे रे। तो सानो भाई को मु रेलवे स्टेशन छाड़िया ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। तेणु बहुत स्लो स्पीड थिला हमर 20 रु 25 स्पीड रे जाउଥିଲି। दी जन कथा हे जाउचे तो रोड साइड रे बिल्कुल गोता ब्रिज आसिला। से ब्रिज ऊपर चढ़ी जाइचे, सबु गाड़ी पास ही गले, केवल आमे तीन जन अच्छे। दिन भी प्राय 2टा रु 2:30 भितर टाइम हेतिला। पछाडू गोटे कार आइला, एते स्पीड रे आसिला। राइट साइड रे तीनटा लाइन खाली थिला। से तीनटा लाइन छाड़ी के आसी कि बिल्कुल साइड रे एते जोर एक्सीडेंट कला। आउ सी भाविला मान तीन जन मरि जाइछंती। से फुल स्पीड रे पळेला। आमे केवल धोला कारटा देखि पालु। पुओ गोटे जगह रे, गाड़ी गोटे जगह रे, मु गोटे जगह रे, भाई गोटे जगह। प्रभु करे एमिति आशीर्वाद रहिला, कहारी किछि हेला नाही। कहारी टोटली स्क्रैच भी हेनी, गाड़ी रो भी स्क्रैच हेनी। किंतु मु सिना भाग्यवान थिली। सब लोक तो एमती भाग्यवान नुहंती कि आगु को मोर भाग्य साथ दबो कि न दबो कहि होनी। तो रोड रो मु जो कंडीशन देखिली, जो ड्राइवर मान का कंडीशन देखिली, जे से तीनटा लाइन खाली लाइन छाड़ी कि केमती आसिला बिल्कुल रोड साइड। केही नाहंती, एका आमे जाउचे, से आज की बाड़े दी पळेला। हो सके सी फोन रे लागि थिवो कि तार निद आस जाइची। तेणु सेठु बचिला परे मोर गोटे स्वप्न थिला, मु समाज ପାଇଁ କିଛି सेवा करिବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି मोर तो 30 वर्षर एक्सपीरियंस केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर रे बहुत गाड़ी बनेइची मु लाइफ रे। तेणु गाड़ी बनेଇବା द्वारा लोकଙ୍କ जीवन भी जाउची। तो समाज के सुरक्षा ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ रोड सेफ्टी अवेयरनेस रो वीडियो बनाउची। तो बंधुगण देखंतु डेली डेली जो एक्सीडेंट होउची, तार गोटे गवर्नमेंट रो डेटा मु देखिली। 2025 रे रोड एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु जोटा कि 1,72,000 रु 1,75,000। रफली जदि हिसाब करिया 20टा डेथ होउची घंटा रे। आर अर्थ आम देशर 20टा परिवार तांकर आत्मीय मान को हरउछंती प्रति घंटा रे। केते बड़ दुखर विषय। जार छुआ जाउची, जार बापा जाउची, जार माँ जाउची, से माने सब अनाथ हो जाउछंती, परिवार नष्ट हो जाउची। तो सेठु केमिति बचिबा? केना बिना रोड रे तो हमें जीवन बितेई परिबान ना। रोड तो जाइते पड़िबो, केमिति बचिबा हमें ना। एथिरे केवल जे कहिबा हमें ट्रैफिक पुलिस किबा आरटीओ किबा पुलिस द्वारा ही सुरक्षा हे परियो ता नु। समाजर प्रति वर्गर लोक को समस्त को सहयोग करते पड़िबो, ताहले जाई कि हमें बची परिबा। नहले एते लोक मरचंती, काली मोन टाइम आसियो आउ दिन ने आपनकर आसियो। तो सेठु सुरक्षा केमती होबो? आज गोटे टॉपिक नेली जे
ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, କୁକୁର ବିଲେଇ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ସହର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସାହିରେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଲଉଛେ, କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗାଡି ତଳେ ପଶିଗଲା, ବହୁତ ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି। ପଶୁର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପଶୁ, ଯେ କହିବା ଗାଈ ମଇଁଷି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ବିଲେଇ, ଏମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭେଲୋସିଟି, ଏକ୍ସେଲରେସନ, ସ୍ପିଡ, ଟାଇମ? କିଏ ଜାଣିଛି? ସେଟା କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେନି ନା। ଇଭେନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି, ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଡି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ସେ କେମିତି ଜାଣିବ, କେମିତି ଜଜମେଣ୍ଟ ନବ? ତେଣୁ ଆର ସମାଧାନ କଣ? अगर ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ କି ବୁଢା ବୁଢୀ ହଉ କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେ ଲୋକ ଜଜମେଣ୍ଟ ନେଇ ପାରୁଛି ତାର ଭୁଲ ଏଠି। ତ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋର 2 ହ୍ୱିଲର ହଉ 4 ହ୍ୱିଲର ହଉ, ତାର ସ୍ପିଡ ଥିବ 25 ରୁ 30 ଭିତରେ, ସାହି ଭିତରେ, ଗଳି କନ୍ଦି ଭିତରେ, ସହର ଭିତରେ, ତାହେଲେ କଣ ହଠାତ୍ କିନା କୁକୁର ବି ଆସିଗଲେ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବି, କି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ରହିପାରିବା। ଯଦି 30 ରୁ ଉପରକୁ ସ୍ପିଡ ଥିବ, 40 50 60, ତାହେଲେ ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ, ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ପାଖରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଡିସିସନ ନେଇତେ ପଡିବ ଯେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ନିରୀହ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର। ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରୁ ହଟିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଛି। ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ଆପଣ ମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।